Hello everyone, welcome to my channel. Namaskar, moi Dikshita apnara hokoloke মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। মোৰ চেনেলত আপোনালোকে বিউটি, ফেশন এণ্ড লাইফষ্টাইলৰ ওপৰত ভিডিও চাবলৈ পাব। সো আজি মই লৈ আহিছো এটা ক্লোথিং হল ভিডিও আৰু সকলোবোৰ প্ৰডাক্টৰ লিংক মই তলত ডেসক্ৰিপচনত দি দিম। So without wasting any time, let's get started. Item to hoise a black color floral dress, sleeveless hoy, your size all S, material to polyester, logote eta belt hai. Item to hoise eta blue printed top, crop top hoy. Your size all M, S nasile babe M kinisu kintu S size ekdom perfect ase mole. Material to hol polyester, sleeve ruffle detail ase. Even moi je keta top dekham gote keta ruffle detail ase. I love this top. बहुत बेसी ভাল লাগিছে মোক। Third number, it is a black printed dress, sleeveless one. Watermelon print ase. Fourth number, it is the blue white color top, sleeve ruffle detail ase, front button ketaman ase, size all S, material to cotton, summer perfect. Last number item to hold, mane fifth number item to hold A2, maroon color to V-neck hold, sleeve ruffle detail ase yato. Yes, and the slip to regular slip. Back side enuka. Size to hold S, material to hold cotton. Itu mon prothom video. কিবা এক্সপ্লেইন কৰোতে যদি ফুল হৈছে সৰি ফৰ ডেট। এইখিনি আপোনালোকক আজি ভিডিওটো দেখুৱালো। আই হোপ আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই বনোৱা সকলোবোৰ ভিডিও আপোনালোকে অতি সোনকালে পায়। সো আজিলৈ বাই।